Alhamdulillah wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati li zawil imani wal ihsan al-ghani alladhi lam tazal saha'i wujudihi tasihul khairat kulla waqtin wa awan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah daimul mulki was sultan wa mubrizu kulla man siwahu minal adami ilal wijdan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min nawil insan. Nabi rafa Allah bil haqq hatta tadaha wastaban sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal ihsan. Ayyuhal ikhwan, usikum bitaqwallahi wa ta'atihi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita haturkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala ringankan kaki kita. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah kita menuju masjid ini, langkah-langkah tersebut dapat menggugurkan semua dosa-dosa kita, dan duduknya kita di masjid ini dapat meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap kepada Allah, semoga kehidupan kita setelah menunaikan ibadah Jumat ini dampak ada perubahan yang semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, marilah kita rutinkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti cinta kita, penghormatan kita terhadap beliau yang telah membawa cahaya Islam kepada dunia. Salawat bukan hanya sekedar doa, tapi juga merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengundang rahmatnya. Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi ashra. Barang siapa bersolawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, setiap kita yang hadir di sini tentu mendambakan akhir kehidupan kita yang baik, akhir kehidupan kita yang husnul khatimah, sebuah penutup hidup yang menjadi pintu menuju rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun husnul khatimah tak pernah hadir secara tiba-tiba. Ia bukanlah sebuah keberuntungan yang didapat dengan sia-sia, bukan hadiah yang turun tanpa sebab, melainkan buah dari iman dan ketakwaan yang dijaga serta amal yang dilakukan secara istiqomah. Istiqomah berarti secara terus-menerus, terus beramal, terus beriman dalam ketaatan tanpa putus asa, tanpa menghadapi masa-masa yang berat. Karena sesungguhnya istiqomah adalah mahkota bagi orang-orang yang teguh imannya, dan salah satu karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beratnya istiqomah ini, maka Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita doa-doa yang khusus kita panjatkan agar kita mendapatkan akhir kita nanti istiqomah dan mendapatkan akhir yang husnul khatimah. Doa pertama, ya muqallibal qulub. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada salah satu kisah yang diriwayatkan dari sahabat Syahr bin Hausa. Suatu ketika dia bertanya kepada salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Ummu Salamah. Dia berkata, ya ummul mu'minin, ma kana akthar du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indak. Wahai ummul mu'minin,
Apa kira-kira doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di sisi engkau? Pertanyaan tersebut sebuah pertanyaan sederhana, namun di balik pertanyaan tersebut penuh makna. Sahabat tersebut ingin mengetahui apa yang menjadi perhatian Rasulullah SAW, seorang nabi, manusia terbaik yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ummu Salamah pun menjawab, "Kana aktsar du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atas agamamu ya Allah." Sahabat tersebut tak berhenti bertanya di situ saja. Ia ingin tahu mengapa doa tersebut sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Maka Ummu Salamah pun bertanya kepada Rasulullah SAW dan beliau pun menjawab, "Ya Ummu Salamah, innahu laisa adami illa wa qalbahu baina usbu'ain min asabi'illah, faman syaa'a qam wa man syaa'a azal." Wahai Ummu Salamah, tak ada seorang anak Adam pun kecuali hatinya berada di antara dua jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah kehendaki, dia teguhkan hatinya, dan siapa dia kehendaki, maka ia sesatkan. Subhanallah, Nabi yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala masih memohon keteguhan hati. Bagaimana dengan kita, umat Nabi Muhammad yang biasanya imannya naik dan turun, yang sering lalai, yang lemah, yang mudah tergoda? Bukankah kita jauh lebih butuh doa tersebut? Bukankah kita lebih butuh untuk memohon agar hati kita tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian doa kedua, Rabbana la tuzigh qulubana. Doa berikutnya diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Mu'adz membacakan ayat-ayat agung tersebut dalam surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami pada kesesatan setelah Engkau beri kami petunjuk. Karunialah kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Quran surah Ali Imran ayat 8. Selain sebagai lafaz doa, ayat ini adalah pengakuan bahwa hati manusia begitu rapuhnya. Betapa banyak orang yang kita kenal, orang yang dulunya sholat, orang yang dulunya puasa, bahkan pergi haji, namun tergelincir secara perlahan. Oleh apa? Oleh lingkungan kerjaannya, oleh pergaulannya, oleh godaan, hingga akhirnya hilang dari jalan iman. Na'udzubillah min dzalik. Allah tahu kelemahan kita. Karena itu Dia mengajarkan doa agar kita diselamatkan dari penyimpangan setelah kita menampatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW juga menegaskan kaidah penting tentang suatu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara kontinu meskipun sedikit. Mengapa amalan yang sedikit tetapi rutin lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena istiqomah dalam melakukan amal melahirkan sebuah karakter. Ia membentuk sebuah keteguhan, kesabaran, dan penghambaan yang tulus. Amalan yang dilakukan secara terus-menerus menunjukkan bahwa iman tersebut telah meresap dalam hati hambanya, telah menjadi gaya hidupnya, bukan sebagai emosi sesaat. Istiqomah ini tidak mudah, tetapi dari istiqomahlah
terbit cahaya iman yang stabil, akhlak yang lembut, jiwa yang tenang. Setiap kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu jalannya adalah memiliki salah satu amal yang rutin kita lakukan setiap hari. Apa saja amalan tersebut? Bisa seperti wirid pagi dan sore, bacaan Al-Quran yang dibaca harian, sedekah tiap pagi, sholat sunnah rawatib, puasa Senin Kamis, atau amalan-amalan apa saja yang kira-kira kita mampu lakukan. Istiqomah bukan sekedar kemampuan pribadi, tetapi karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan pernah berhenti memohon, jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berupaya mengamalkan dua doa agung tersebut dalam setiap sholat kita pada waktu-waktu mustajab. Sertakan diri kita dalam amal jamaah, perkuat hubungan dengan sesama, rutinkan ibadah yang mampu kita teruskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqomah hingga akhir dan dikumpulkan dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum fi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilah lam yadal kull ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akramal awwalin wal akhirin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahu min at-tabi'in salatan daimatan bidawam samawati wal ardin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa jamil ma'murat wal wajibat wa alamu anna Allah amara bi amrin bada fi bi nafsihi wa tanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy والشيوخ المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وثبت أقدامنا على طاعتك حتى نلقاك وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا عزيز يا غفار اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب أقاربنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها وقضيتها يا ربنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله Ada berapa?